हेलो एवरीवन मु अरुण तेबे चलतु आज किछि भाइराल खबर एवं अपडेट्स गुड़िक विषय जानिबा। तेबे प्रथम खबर राज्य में मिलूनी हजार हजार पिहुक पदा 2 वर्ष भितर हजिले प्राय 11,000 शिशु। शिशु निखोजरे लागुनी रोग निखोज शिशुक टेर पाउनी पुलिस। राज्यर स्थिति शुणिले आपण हतबाक होइजिबे। विगत प्राय 2 वर्ष भितर 11,000 शिशु निखोज हो जाइतिबा बेले एबे भी 3,000 शिशुक पता मिलुनी। सेमाने केउंटी अछंती केमिति अछंती काहाकू जणा नाही। आशा कम आशंका बेसी भितरे दिन काटुछंती बापा माँ। 2024 जानुआरी ठारू एबे सुधा निखोज शिशु संपर्कित 11,337 अभियोग होईची। सेमानक मध्यरु 8,362 शिशु उद्धार होइतिबा बेले 2,975 जनकर पता पाउनी पुलिस। उद्विग्नर विषय यह हेउछि जे अनेक क्षेत्र में पुलिसर निष्क्रियता अभियोग करी शिशु मंगल कमिटी और शिशु अधिकार कमिशनक द्वारस्थ हेउछि परिवार। सेमानक हस्तक्षेप परे तदंत त्वरान्वित करुछि पुलिस। सेतेबेलकु समय गड़िबा सह छुआ मिलिबा संभावना कमी जाइछि। तेबे परवर्ती खबर पूर्वतन विधायक मोहम्मद मोकिमकु शक झटका। पीसीसी सभापति प्रस्ताव को एआईसी मोहर। महंगा पड़िला दल विरोधी बयान। कांग्रेसरू बहिष्कृत होइचंती दलर वरिष्ठ नेता मोहम्मद मोकिम। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी पक्षरु मोकिम को बहिष्कृत नहीं एआईसीसी को चिठी लिखा जाइथिला। एथिरे एआईसीसी मोहर मारिछि। दल विरोधी कार्य पई तांकु दलरू बहिष्कृत करा जाइथिबा ओपीसीसी पक्षरु सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर रेल कर्मचारी पई खुशी खबर। दरमा एवं पेंशन वृद्धि पूर्व रेलबाई आरंभ कला प्रस्तुति। अष्टम वेतन कमिशन 2028 प्रारंभ में कार्यकारी हेबार आशा करा जाउची। यह फल केंद्र सरकारी कर्मचारी दरमार 30 रु 34% वृद्धि घटिबा बोली आशा करा जाउची। भारतीय रेलबाई एथिपाई प्रस्तुति आरंभ कर सारिछि। अष्टम वेतन लागू हेबा पूर्व रेलबाई निजकू आर्थिक भाव में एते मजबूत करिपारिबो जेपरिकी ता उपरे गुरुत्वपूर्ण आर्थिक बोझ एतेटा लदी हेबो नहीं। परवर्ती खबर राज्य में जारी रही शीत प्रवाह। 10 स्थान में तापमात्रा 10 डिग्री तले। राज्य में जारी रही शीत प्रवाह। आसंता सप्ताह पर्यंत सर्वनिम्न तापमात्रा से परिवर्तन हेब नहीं। गोटे दुईटी सहरर तापमात्रा एपाख सेपाख होई पारे। सुंदरगढ़ कंधमाल कलाहांडी और कोरापुट जिलार केतेक स्थान में स्वल्परू मध्यम धरणर कुहुड़ी होई पारे बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जाइछि। गोटे चांचल्यकर घटना। मंदिर में पशि महिला पूजारी को छुरी भूसी हत्या। अभियुक्त फेरार। राजधानी दिल्लीर एक मंदिर भितर जड़े महिला को छुरी भूसी हत्या करा जाइछि। एही घटना पूर्व दिल्लीर मान सरोवर पार्क अंचल घटिथिबा कुहा जाउछि। महिला हत्या घटना अंचल में उत्तेजना सृष्टि करिछि। अभियुक्त माने घटनास्थल फेरार हो जाइथिबा बेले तदंत करुछि पुलिस। पुलिस सूचना अनुसार रविवार दिन प्राय 12टारे एक पीसीआर कॉल आसीथिला। साहादरा जिला डीसीपी प्रशांत गौतम एक विवृत्ति कहिसंती कॉल करिथिबा व्यक्ति सूचना देइथिले जे 2 जन युवक एक मंदिर रे जन महिला पूजारी मुंडरे छुरी साहाय्य आक्रमण करिसंती। पीड़िता नाम कुसुम शर्मा। महिला मुंड एवं शरीर में अनेक थर छुरी माड़ करा जाइथिबा नै डीसीपी कहिसंती। घटना परे गुरुतर आहत कुसुम शर्मा को गुरुतेग बाहादुर जीटीबी हॉस्पिटल को निया जाइथिला, जेउठारे डाक्टर माने तांकू मृत घोषणा करथिले। पुलिस कहिछि जे प्राथमिक तदंतरू जना पड़िछि जे जणे अजणा व्यक्ति तांको सहयोगी सहित मिसी कुसुम को बारंबार छुरी रे आक्रमण करथिले, जहा फल से गुरुतर आहत होइथिले। परवर्ती खबर पुणी वायु प्रदूषण जोगु स्कूल छुट्टी हैला। प्रदूषण जोगु उत्तर प्रदेश नोएडा रे नर्सरी ठारू 5म श्रेणी पर्यंत समस्त स्कूल को बंद रखा निर्देश दिया जाइछि। दिल्ली एनसीआर रे प्रदूषण जोगु ग्रेटर नोएडा रे सीबीएसई आईसीएसई यूपी बोर्ड एवं अन्य बोर्ड श्रेणी गुड़ी को परवर्ती सूचना पर्यंत ऑनलाइन मोड को स्थानांतरित करा जाइछि। परवर्ती खबर पुणी एक चांचल्यकर घटना। विवाहर 6 मास परे स्वामी को श्वासरुद्ध करी हत्या कले स्त्री।
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ଖାଳିସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ପୁଆଣିଆ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରବିବାର ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ପୁଆଣିଆ ଗ୍ରାମର ଆଲୋକ ମହାପାତ୍ର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଲୋକ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜଟଣୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ମୃତଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ କାରଣରୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର କଳହ ଲାଗୁଥିଲା। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଝଗଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆଲୋକ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗଳା ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ନିରୂପଣ ପାଇଁ ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଏନେଇ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୟାନ ଜାରି ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସବ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ କୁନି ଅତିଥି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କଲେ ଭିଡ଼ିଓ। ଅଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ କୁନି ଅତିଥି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ। ଏନେଇ ସେମାନଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିତିନ ନବୀନ ବିଜେପିର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ବିଜେପିର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିତିନ ନବୀନ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିତିନ ନବୀନ ନାଁରେ ବିଜେପିର ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ମୋହର ମାରିଥିବା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନିତିନ ନବୀନ ପାଟନାର ବାଙ୍କିପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ଥର ଲୋକଙ୍କ ଭରସାକୁ ଜିତିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବୟସ 45 ବର୍ଷ। ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ଜନ୍ମ ପାଟନାରେ ହିଁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହମ୍ମଦ ମୁକିମଙ୍କ ବୟାନ। ଯାହା କରିଛି ସେଥିଲାଗି ଅନୁତାପ କରୁନି। ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଖୁସି। ମୋର ବିଚାରଧାରା କଂଗ୍ରେସ ସହ ଅଛି। ରାହୁଲ ଭୁଲ କଲେ ବି କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ଯାହା କରିଛି ସେଥିଲାଗି ଅନୁତାପ କରୁନି। ସମର୍ଥକ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଓ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ଡରି ଚିଠି ଲେଖିନଥିଲି। ଭାବିଥିଲି କଂଗ୍ରେସ ସୁଧାର ଆଣିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଏନେଇ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ସମାଜ ସେବା କରୁଛି, ରାଜନୀତି କରୁଛି ଓ କରିବି। ମୋର ଚିଠିକୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ସୋଫିଆ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟିକା ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେବେ। ମୋତେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗକୁ କେଉଁ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବି ସେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ଶସ୍ତା ହେଲା SBI ହୋମ୍ ଲୋନ୍। ହ୍ରାସ ପାଇବ ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ EMI। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଲିସି ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ ପରେ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ସୁଧ ହାରକୁ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବ ଏବଂ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ ନେବା ଶସ୍ତା କରିଛି। ଉଦ୍ୟମତା ହ୍ରାସ ପରେ SBIର ବାହ୍ୟ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଲିଙ୍କ ରେଟ୍ 7.90% ହ୍ରାସ ପାଇଛି।